Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pour communiquer en français de la 5e année d'enseignement primaire, édition 2021. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de lecture dans la page 28. Nous avons un texte intitulé Asma Boujibar, la première femme marocaine à intégrer la NASA. Donc déjà précédemment, شفنا بأن Kamal Louidghiri, c'est le premier Marocain qui a intégré la NASA. Donc اليوم غادي نشوفوا une femme marocaine. Ce n'est pas marocaine فقط, mais la première arabe et africaine qui a intégré la NASA. Donc avant de lire le texte, قبل ما نقراو le texte, غادي نمشيو نجاوبوا على les questions. J'observe et je découvre. غادي نكتشفوا ونلاحظوا قبل ما نبداو نشرحوا هذا النص ونجاوبوا على les questions تاعو. Donc la première question: reconnais-tu la jeune femme sur la photo? Donc هاد la femme هادي، دونك الا كنتي كتعرفها قول بان راك كتعرفها، الا ما كنتيش كتعرفها سي با غراف. كيمكن تعطي واحد الاسم خطا، ماشي مشكل، لان هادو سوسون دي هادو فقط فرضيات، دي بوستولاسيون ني بلوس ني موان. Donc on va commencer par j'observe et je découvre. D'après la photo et d'après le titre, cette jeune femme c'est Asma Boujibar. Donc premièrement, donc la jeune femme sur la photo est Asma Boujibar. Donc Asma Boujibar. La deuxième question: lis le titre du texte puis cite. D'abord غادي نقراو le titre وغادي نحددوا le nom et le prénom de cette dame. Donc le nom تاعها c'est Boujibar ou le prénom c'est Asma. Donc deuxièmement, le nom, le prénom. Donc il y a le prénom, donc il y a donc le nom هو Boujibar. donc Boujibar. كاين اللي كيخلط بزاف بين لو نون و لو برينون، كاملين نتسنى من هاد المرحلة. دونك أسماء. le lieu où elle travaille. donc شنو هو المكان اللي كتخدم فيه؟ bien sûr c'est la NASA. إن السؤال كان غير على لو تيتر، خصنا نشتغلو غير على لو تيتر. le lieu de travail, donc le lieu de travail NASA. La NASA هي الوكالة الأمريكية للفضاء. la NASA. Et la troisième question: quelle sorte de recherche fait-on à la NASA? إذا شنو هما الأنواع ديال لي ريشيرش اللي كيداروا في la NASA. donc بالنسبة لي ريشيرش الأبحاث اللي كيداروا في la NASA، donc des recherches scientifiques. Donc des recherches scientifiques qui ont une relation avec l'espace. فضاء. دونك هنايا حيت هي وكالة فضائية وبالتالي لي ريشيرش عندهم علاقة بالفضاء. دونك هادو هما لي 3 كيسيون ديال جو observe et je découvre. On passe d'abord le texte, on va lire le texte pour comprendre
qui est celle, la première femme qui a intégré la NASA. Donc, Asma Bougibar est née à Casablanca. يعني تزادت في كازابلانكا الدار البيضاء. Son père est marocain. يعني الأب نتاعها هو مغربي مهندس. كايناش هنايا ولكن دونك sa mère tunisienne. يعني الأم نتاعها هي من الدولة التونسية. Il a obtenu son baccalauréat scientifique. إذا خدات البكالوريا العلمية نتاعها dans un lycée de Casablanca. يعني قرات في المغرب وخدات الباك في المغرب في واحد الثانوية التأهيلية في كازابلانكا avant d'aller قبل ما تمشي d'aller poursuivre ses études en France. قبل ما تمشي تكمل الدراسة نتاعها في التعليم العالي في فرنسا. Donc à 27 ans في 27 سنة cette jeune chercheuse إذن هذه الشابة الباحثة d'origine ريفين يعني أن الأب ديالها يعني ريفي يعني الأصل ديالها ريفية a été admise إذن تقبلت au laboratoire de recherche في مختبرات البحث de l'illustre centre américain la NASA. إذن في يعني في المركز الأمريكي لامع. دونك ليليستر لامع يعني باش كنقولوا لامع يعني معروف اللي عنده إشعاع. ليليستر يعني هذا المركز عنده إشعاع عالمي. دونك ليليستر سونتر أمريكان لا نازا. إذن المركز الأمريكي اللامع واللي عنده إشعاع لا نازا. Il a participé دونك هنايا شاركات au côté دو كمال ودغيري. إذا شاركات وحنا ديجا تكلمنا على كمال ودغيري وقلنا بأنه سي لو بروميي كي انتيغري لا نازا. إذا أو دونك لو بروميي ماروكان اللي انضم لا نازا. إذا شاركات إلى جانب الودغيري à de nombreuses expériences يعني شاركات في عدة تجارب menées dans l'espace في الفضاء. دونك لو باركور أسماء. دونك بالنسبة للمسار نتاعها أسماء بوجيبار سور 3 كونتينو. إذا كان على 3 ديال القارات لافريك لوروب لامريك. إذا كان يعني المسار ديالها في 3 ديال الأماكن في أفريقيا وأوروبا وأمريكا. باسيون لي ميديا. دونك هنايا لو باركور المسار نتاعها والمهنة نتاعها اللي كتمارس يعني أبهرت وسائل الإعلام في 3 ديال لي كونتينون في 3 ديال القارات. لامور كيل بورت بور لي سيونس الحب ديالها للعلوم زائد سون سيريو يعني الجدية نتاعها زائد لا توناسيتي المثابرة نتاعها lui ont permis de devenir une savante renommée. إذا هذا الشيء خلاها تولي يعني عالمة مشهورة. إلي ان اكزامبل. إذا هي هاد بوجيبار إذا مثال وقدوة à suivre pour tous les jeunes de son pays le Maroc. يعني هي مثال يحتذى به من طرف جميع الشباب ديال البلد نتاعها اللي هو المغرب. دونك هذا هو لو تكست concernant بوجيبار أسماء la première femme marocaine à intégrer la NASA. Donc on passe d'abord je comprends. Donc la première question je comprends. Dans quelle ville du Maroc Asma Bougibar est-elle née? Donc bien sûr elle est née à Casablanca. Donc d'après le texte Asma Bougibar est née à Casablanca.
Donc, la première question, Asma Bougibar est né à Casablanca. La deuxième question, où Asma Bougibar a-t-elle obtenu son baccalauréat? إذن فين هي خدات البكالوريا نتاعها؟ Donc il a obtenu, donc Asma a obtenu son baccalauréat. إذن الباك نتاعها خداتو dans un lycée, donc son baccalauréat. Son baccalauréat dans un lycée في واحد ثانوية dans un lycée de Casablanca. إذن في كازا تزادت وفي كازا قرات حتى خدات الباك. Casablanca. La troisième question. Dans quel pays Asma Bougibar a-t-elle suivi ses études universitaires? Donc فين كملت الدراسة ديال التعليم الجامعي. Donc Asma a suivi ses études universitaires en France. Donc en France. La quatrième question. À quel âge Asma Bougibar a-t-elle intégré la NASA? Donc Asma Bougibar à l'âge de 27 ans. Donc à l'âge de 27 ans, Asma a intégré انضمت لنازا في عمر 27 سنة. intégré la NASA. Cinquièmement, la dernière question, avec quel autre Maroc Asma Bougibar travaille-t-elle à la NASA? إذن مع شكون هو المغربي اللي خدمت معاه في la NASA? Bien sûr, c'est Kamal. Donc elle a الضمير كيعود على أسماء. Il a travaillé avec Kamal Ouedraouri. Déjà شفنا Kamal Ouedraouri. Le Marocain, le premier Marocain, donc il a pris Nazidou, le premier Marocain intégré qui a intégré la NASA. Donc voilà بالنسبة لهاد la question. بقى لينا je réagis au texte. دابا غادي نتفاعلوا مع النص. En t'aidant du texte, parle d'Asma Bougibar à tes camarades. إذن دابا هنايا ملي كتفهم لو تكست كتجاوب على كيسيون خصك تتكلم على أسماء بوجيبار بواحد يعني غتخرج العصارة نتاع النص ولا باختصار شديد. إذن كيسكون فادير. إذن شنو هما العناصر الأساسية اللي غنخرجو منها النص؟ بغينا مثلا نوصلو للتلاميذ واحد التلميذ ما قراش النص وبغيتي تعرفو بأسماء بوجيبار غتعطيه فقط
العناصر الأساسية. إذا شنو غادي تقول؟ دونك غادي نتكلمو غير شفويا. دونك غنقولو مثلا أسماء بوجيبار est la première femme marocaine à intégrer la NASA. Elle est née à Casablanca. Il a obtenu son baccalauréat scientifique dans un lycée à Casablanca. Il a poursuivi ses études universitaires en France. Il a intégré la NASA à l'âge de 27 ans. Il a travaillé avec Kamal Ouedghiri dans la NASA. Voilà. Donc هادو هما لي كروند ليني اللي خصنا نستخرجوا. دونك فقط بلا ما ندخلوا حنا في التفاصيل ديال النص. دونك كنعطيو غير ديك العناصر الأساسية اللي تحدثنا عليها. Donc la deuxième question réunit des informations sur un Marocain ou une Marocaine qui vit à l'étranger et présente-le à tes camarades. عاوتاني بنفس الطريقة. يعني المتعلم غادي يمشي يبحث في الانترنت وغادي يقلب على واحد يعني واحد لو ماروكان دو موند اللي حتى هو يعني الى ايتودي على l'étranger ويعني حقق الباركور ديالو كان لي بيان ريوسي نجح في المسار نتاعو وحقق يعني والمغاربه ils sont fiers de lui يعني كيفتخروا به. دونك هادي ناخذوا مثلا ناخذوا شي اكزامبل. دونك هنايا غادي نختاروا حكيم زياش. دونك حكيم زياش دونك هذا لاعب مغربي معروف. دونك حكيم زياش est un footballeur marocain. إذا لاعب كرة قدم مغربي. connu إذا معروف connu comme un joueur doté d'une excellente qualité de passe. يعني معروف عنده جودة عالية في التمرير. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs marocains aux Pays-Bas. إذن هو يعني يعتبر من بين لاعبين مغاربة في هولندا من بين مغاربة لاعبين متألقين. Il a obtenu le soulier d'or en 2018. Donc خدا القدم الذهبي في هولندا في 2018. Donc هادو ce sont des informations sur هاد le Marocain qui vit à l'étranger اللي كيعيش في l'étranger. Donc هكذا. Et vous avez l'internet si vous voulez chercher quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup des Marocains du monde qui vivent à l'étranger. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant la lecture pour communiquer de français de la 5e année d'enseignement primaire.